Hello guys! Kumusta kayo guys? Ito guys, may ano tayo? Parcel. May parcel po tayo. May dumating tayong parcel. Regalo na to para sa atin. Gusto ko malaman nga kung ano laman nito. So guys, excited na kami guys, oh. Spot sa ibang bansa. Ito guys, oh. Excited na kami mabuksan to guys. Excited na ba kayo? Excited na. Ikaw excited ka na? Ako hindi pa eh. Eto na, mabubuksan na natin to. 1, 2, 3! Buksan natin to, kung ano naman. So guys, ano kaya laman na ito? Excited ako guys. Excited ako guys. Wow. 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 Mamaya siya ba? Yawa. Nalala. Oh, may balot mo siya. Wow Ano guys. ba? Meron pa guys. Wow guys. Ang ganda ito. Balot na balot. Wow. Ano pa? Ano ba isang balot? Ayan. Ayun. Guys. Kita kayo. Kita ka na yun. Kita kayo. Ito. Akin yan. Akin yan. Akin yan. Sir. Akin. 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 Wow guys. Ito guys. Ito guys. Oh. Wow. Uy, tripod. Ito guys, oh. Yan pala. Wow. Tripod. Tripod ito guys. Tripod. Labas natin. Labas ito guys. Akin na ito guys. Akin. Wow. Look. Really pretty. Ito guys, oh. Oh guys, kapal. Kasama pa siya, oh. Ito guys. Papa, oh. Natin. Wow. Wow. Meron pa siyang Ang tray. ganda. Wow. Ganda Wow, guys. sulit. Sulit guys. Oh, sulit Yun guys, oh. Gusto niya mag-vlog. Ayun Ito guys. siya. Yun guys, oh. Ito po, kung sino ka man. Maraming salamat po. Yun lang po. Bye-bye.